ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଏବେ ଚାଲୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆସିଛୁ 8-10 ଦିନ ହେଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା କମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଏଇ ଖରା ଧୁମଧାମରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବାଟ। टका टिकेट काटी तो पड़ो आज्ञा ना ना मु एका लगे पैसा हाँ अच्छी भीतर देखिए कौन अच्छे लगे देखा कौन हो जीव तार 25 टका लगे टिकेट खंडगिरी देखो गाड़ी टिकेट लगलानी गुंफा गुड़िक पहाड़ सब ठिया एत हजार एपटे उदयगिरीटा देख पहाड़ उपर मंदिर लोक संख्या देखिए ये हूँ ये मेला हो देखो गाइस ଯିବା ତଳକୁ।